उसने भी बोला, और उसकी बड़ी वाली जो बेटी थी उसने भी मुझे बोला कि तुम ना मेरे बेटे के साथ शादी कर लो। अच्छा, उसने जब ये बात बोली तो मैंने क्यों इनकार किया था, क्या वजह बनी थी? वजह ये थी कि मैंने उस औरत को बोला, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, पता है क्यों? मुझे 18 साल पहले वो जो औरत मेरी फिक्र में रो रही थी, जिसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी, लाल हो रही थी, और मैं बस की खिड़की में बैठकर उसको देख रही थी, और मैं भी उसके साथ जुदा होते हुए रो रही थी, और उसने हाथ हिलाकर ऐसे मुझे अल्लाह हाफिज़ कहा था। उसकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि उसने मेरी मदद की थी। अगर उस वक्त वो मेरी मदद ना करती ना, तो आज पता नहीं मैं कहाँ होती और मेरा क्या हाल हुआ होता, और मैं यहाँ ना बैठी होती। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है अपनी लाइफ स्टोरी में, पिछली वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में, कि जब मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया था वालिदा के इंतकाल के बाद, तो एक पठान औरत को मैंने बोला था कि मेरी वालिदा की वसीयत के मुताबिक आप मुझे कराची अपनी बहन के पास भेज दें। तो उस औरत ने पैसे देकर, बस में बिठाकर, मुझे खाना देकर, मुझे कपड़े देकर, मेरे सर पर दुपट्टा देकर मुझे बस में बिठाया था, और मेरी फ़िक्र में बहुत ज़्यादा रो रही थी कि आप पहली दफ़ा कराची जा रही हो, सफ़र में जा रही हो, आप अकेली हो, तो मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है, पता नहीं आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आज सोच रही थी ना कि अपनों ने मेरी उस वक्त फ़िक्र नहीं की थी कि इसके साथ क्या होगा। उन्होंने बेदर्दी के साथ निकाला था, और वो गैर औरत होकर मेरे लिए रो रही थी, मेरी फ़िक्र कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं कोई व्लॉग नहीं शूट करूँगी, आपके साथ उस औरत के बारे में वीडियो बनाकर शेयर करूँगी। और उसकी एक बात जो है ना, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। ये तो मैंने आपको बताया था कि उसने किराया देकर, हेल्प करके, बस में बिठा के मुझे कराची रवाना किया है, लेकिन ये बात मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी। वो बात ये है कि वो औरत मेरी मिन्नतें कर रही थी, मेरी फिक्र कर रही थी, और मुझे कह रही थी कि तेरी और मेरी स्टोरी जो है ना वो सेम है, क्योंकि मैंने भी ज़िंदगी में बहुत गम उठाए, बहुत परेशानियां झेली है। मेरा हस्बैंड फोत हो गया, वो पठान औरत बता रही थी, और देवर के साथ मेरी शादी हुई पहले वाले शोर से, मेरे 3-4 बच्चे थे, और उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली है, और मैं अब अपने बच्चों को खुद पाल पोस रही हूँ, मैं खुद काम करती हूँ। तो उस औरत ने मुझे बोला था कि आप मेरे बेटे के साथ शादी कर लो, क्योंकि हम दोनों एक जैसी हैं, तो हमारी सही से चलेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगी। तो मैंने उसके बेटे के साथ शादी करने से क्यों मना कर दिया था, ये बात मैंने आपको नहीं बताई। वो औरत जो थी ना, अपनी एक बेटी, तो उसकी शादी हुई थी बहुत छोटी उम्र में, उसने शादी कर दी थी उसकी, और उसका एक बेटा था बिल्कुल छोटा सा, 8-9 साल का होगा, और एक और बेटी थी उसकी, वो होगी 4-5 साल की, और एक बेटा उसका घर में नहीं होता था, जिसके साथ वो मुझे कह रही थी कि मैं आपकी शादी करूंगी, बल्कि उसकी पिक्चर मुझे दिखा रही थी, और बोल रही थी कि वो दुबई में होता है या सऊदी अरब में होता है, पुरानी बात है, अभी मैं भूल गई हूँ ठीक से, मुझे याद नहीं है। वो औरत ना मुझे बार बार कह रही थी, मुझे कह रही थी कि आपकी मर्जी अगर हो तो मैं आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी, क्योंकि आप बहुत दुखी हो, आप हर वक्त रोती रहती हो, आप खाना नहीं खाती हो, आपका कोई बात करने का दिल नहीं करता। बस मैं उस वक्त ऐसी ही थी, मेरी अम्मी का भी इंतकाल हो गया था, मैं घर से बेघर थी, किसी और के घर में रहती थी, तो जाहिर सी बात है कोई भी होगा उसकी यही कंडीशन होगी। उस औरत ने मुझसे मेरी सारी कहानी पूछी, मुझसे बातें पूछी, जाहिर सी बात है बताना पड़ता है ना क्या हुआ है, क्यों घर से आई हूँ, किसने निकाला है, सभी चीज़ें मैंने उसके साथ शेयर की। और ज़िंदगी में कभी भी मैंने हर किसी के साथ अपनी स्टोरी शेयर नहीं की है। अभी यूट्यूब पर आकर तो मैंने सभी बातें बता दी हैं, बस 2-3 लोग ही थे। एक तो वो औरत थी, दूसरा एक और थी आंटी जो कराची में रहती थी, अब वो पता नहीं कहाँ चली गई हैं, और तीसरी जो थी जिन लोगों ने मेरी शादी की है, और उन जो बिछड़ गए ना, वो जो मुझसे नहीं मिल सके, एक तो वो पठान औरत थी, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, और एक और आंटी थी, उनकी भी याद आती है। बाकी जिन लोगों ने मेरी शादी की है ना, वो तो यहाँ कराची में रहते हैं, मुझे उनकी जब भी याद आती है मैं उनसे मिलने के लिए चली जाती हूँ। वो फिर मुझे कहती है कि अगर तुम्हारी मर्जी हो तो तुमने मुझे देख लिया, मैंने तुम्हें देख लिया, तुमने मेरी स्टोरी सुन ली, मैंने तुम्हारी स्टोरी सुन ली, तो मैं ज़िंदगी में कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, और बिल्कुल जैसे माँ होती है ना, मैं इस तरह तुम्हारा साथ दूंगी अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। उसने भी बोला, और उसकी बड़ी वाली जो बेटी थी उसने भी मुझे बोला कि तुम ना मेरे बेटे के साथ शादी कर लो। अच्छा, उसने जब ये बात बोली तो मैंने क्यों इनकार किया था, क्या वजह बनी थी? वजह ये थी कि मैंने उस औरत को बोला कि मैं अभी शादी करने के चक्कर में नहीं हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे ये था कि मेरे घर वाले फिर मुझसे मिलेंगे
اور جب تھوڑی اور میں بڑی ہو جاؤں گی تو جو بھی ہوگا وہ فیصلہ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا ان کے بغیر ہی جو ہے نا میری کراچی میں جب کچھ حالات ایسے ہی بنے تو پھر سب کے بغیر ہی، اپنوں کے بغیر ہی جو ہے نا میری شادی ہو گئی تھی۔ تو اس نے مجھے بولا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور جو بیٹی اس کی شادی شدہ تھی اس سے یہ چھوٹا ہے، اور پتہ نہیں دبئی میں یا سعودی عرب میں یا ادھر ہی کہیں وہ کام کرتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا کوئی اور اتنا خیال رکھے گا جتنا میں رکھ سکتی ہوں، کیونکہ میں تمہیں سمجھ گئی ہوں اور تمہارے ساتھ مجھے ہمدردی ہے۔ اور یہ بات بھی مجھے اس نے مجھ سے پوچھی کہ اگر تمہاری مرضی ہوگی، تم خوشی سے بولو گی ہاں تو تب ہم کریں گے، نہیں تو جو تم بولو گی نا ہم تمہارے لیے وہی کریں گے۔ تو میں نے اس کو بولا کہ نہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں اپنی بہن کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ تو اب میری امی نے وصیت کی ہوئی ہے، بس آپ میری اتنی ہیلپ کرو کہ آپ مجھے کراچی اپنی بہن کے پاس بھیج دو۔ تو بس میں نے اپنی بہن کے پاس ہی آنا تھا، اس وجہ سے میں نے اس سے شادی سے انکار کیا۔ میں نے کہا میں اپنی بہن کے پاس جاؤں گی، اگر ہو سکا تو میں پڑھوں گی، وہ مجھے پڑھائے گی، تو جو میرا ساتھ اور جو میری عزت میری بہن کے گھر میں ہوگی وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو وہ عورت مجھے کہتی ہے کہ مجھے تو کراچی کا کچھ نہیں پتا، میں خود سیدھی سادی ہوں، لیکن میں بھیج تو تمہیں دوں گی، لیکن میرا دل نہیں مان رہا۔ وہ کہتی ہے میرا دل نہیں مان رہا، پتہ نہیں آگے تمہارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تمہیں تمہاری بہن ملے گی نہیں ملے گی، پتہ نہیں اس کو کیا فکر تھی۔ وہ مجھے منع کر رہی تھی کہ تم اپنی بہن کے پاس کراچی مت جاؤ نا، آگے تمہارے ساتھ برا ہوگا۔ اور جب میں کراچی آئی اور میرے ساتھ بہن کے گھر میں برا ہوا، تب اس عورت کی مجھے بہت زیادہ یاد آئی، اور میں نے سوچا کہ جو میری امی باتیں کرتی ہوتی تھی نا زندگی میں وہ بھی سچ ہوئی، اور آج جو اس عورت نے بات کی ہے وہ بھی سچ ہوئی۔ تو ان لوگوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے پہلے ہی کہ آنے والی زندگی میں ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ تو اب جا کر مجھے وہ بات سمجھ آئی ہے کہ بڑوں کا زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، آگے مستقبل میں جو بھی ہمارے ساتھ ہونے والا ہوتا ہے نا وہ ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ میری رٹ تھی کہ مجھے اپنی بہن کے پاس جانا ہے، تو وہ عورت بولے کہ میں کیسے تمہیں سفر میں اکیلے بھیج دوں، اگر سفر میں تمہیں بھیجوں گی اللہ نہ کرے رستے میں تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، بولے گا کہ وہ تو بچی تھی انجان تھی اور تم تو سمجھدار تھی نا۔ وہ جب میں نے اس کو بولا نا کہ مجھے اپنی بہن کے پاس جانا ہے، بس میں روتی رہتی، میں کھانا بھی نہیں کھاتی کچھ بھی، پھر وہ میرے لیے کپڑے لے کر آئی، سب کچھ کیا، اور وہ بولے کہ مجھے نا اتنا دیکھے اپنے نہیں کرتے، وہ نکال دیتے نا، وہ نہیں سوچتے کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو وہ مجھے بولے کہ مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہو رہا نا، بس سے یہاں سے کوچیں یہاں سے ٹرینیں بہت زیادہ جاتی ہیں کراچی، لیکن مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے، میں کیسے تمہیں کسی کے ساتھ بھیج دوں۔ اچھا ایسے کرتے کرتے جب اس کو کوئی اپنا پٹھان ہی بندہ مل گیا، بھروسے مند مل گیا، پتہ نہیں وہ ان کا رشتہ دار ہی ہوگا جس نے اتنے خیال کے ساتھ اور اتنے باعزت طریقے کے ساتھ مجھے کراچی پہنچایا تھا۔ تو آخرکار ایک پٹھان جو ہے بس ڈرائیور کوچ ڈرائیور وہ اس کو ملا، کنڈکٹر بھی اس کا میرے خیال میں جاننے والا ہی تھا، اور وہ پٹھان تھے، پشاور کے تھے، اور میرے خیال میں وہ آنٹی بھی مجھے جیسے تھوڑا تھوڑا یاد پڑتا ہے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بھی پشاور کی ہیں، تو انہوں نے اس کے ساتھ مجھے بھیجا۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ رات کا ٹائم تھا، رات کی ٹکٹیں ملی تھی، اور پھر انہوں نے میرے لیے کھانا بنایا تھا، میرے خیال میں چکن کڑھائی بنائی تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے، اور میرے لیے کپڑے لے کر آئی تھی نئے نئے 2-3 جوڑے، اور مجھے نہلا دھلا کر میرے بال بنائے انہوں نے، آنٹی نے اتنے اچھے سے میرے بال بنائے، اور وہ بھی مسلسل رو رہی تھی اس وقت اور میں بھی رو رہی تھی، اور میرے بھی دل میں آ رہا تھا کہ یہ اتنا اچھی ہے، اتنا خیال کرتی ہے، اس کے گھر میں میری عزت محفوظ ہے، پتہ نہیں میں چلی جاؤں نا تو آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو پھر میں بولتی نہیں امی نے بولا تھا کہ بہن کے پاس جانا، میں نے بہن کے پاس ہی جانا ہے، بس یہ فوراً سے یہ بات میرے ذہن میں آ جاتی۔ اور پھر ایسے ہی کرتے کرتے وہ وقت آ گیا جب مجھے انہوں نے بس میں مجھے بٹھایا، کھانا دیا اور کپڑے وغیرہ سب چیزیں انہوں نے مجھے دی، اور وہ اور ان کی بیٹی تھوڑی دیر بس میں میرے ساتھ بیٹھی، اور جو بس کا ڈرائیور تھا وہ بھی ان کو دیکھ کر نا پریشان ہو رہا تھا کہ وہ بھی رو رہی ہیں میں بھی رو رہی ہوں، ظاہر سی بات ہے وہ پشتو میں بات اس سے کر رہی تھی تو اس کو سمجھ میں آ رہا تھا۔ اور پھر اس نے اس بس ڈرائیور کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھایا، بزرگ سے تھے وہ بھی بس کے ڈرائیور، اس کو بولا کہ میں خیال رکھنا، اور پشتو میں کچھ بول رہی تھی اور بار بار نا میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیر رہی تھی، اور نا اس نے کچھ پڑھ کے نا میرے اوپر دم بھی کیا، اور پھر جیسے ہی انہوں نے بولا کہ بس چلنے والی ہے تو وہ بس سے باہر نکلی، باہر کھڑی ہوئی، تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے نا مجھے کھڑکی والی سیٹ دلوائی تھی کہ اس کو نا ہوا لگے، گرمی کا موسم تھا اس وقت، تو میں بس کی کھڑکی سے ان کو دیکھ رہی تھی، آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ مجھے دیکھ کر رو رہی تھی اور میں ان کو دیکھ کر رو رہی تھی، اور میں نے پتہ ہے آج یہ ویڈیو کیوں بنائی ہے، میں نے کہا یہ ویڈیو میں بناتی ہوں اللہ کرے
कहीं ना कहीं वो हों या उनकी बेटी हो या कोई भी उनके जो छोटे बच्चे थे वो हों, तो मेरी वीडियो वो देखें, मुझे पहचान लें, मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है ना उनको मिलने का। इसी तरीके से मुझे याद है कि वो किस तरह से मेरे लिए रो रही थी, परेशान हो रही थी, फिक्र कर रही थी, और कुछ पैसे भी उन्होंने साथ में मुझे दिए थे कि रास्ते में तुम्हारे काम आए थे, किराया उन्होंने अलग से उसको दिया था। फिर उसके बाद जब मैं कराची आई, कराची पहुंची तो बस से मैं उतरी, समंदर की दूसरी साइड पे मेरी बहन का घर था। जैसा जैसा मुझे पता था मैंने उनको बताया था उसी तरीके से फिर वो बस का जो ड्राइवर था उन्होंने मुझे जाकर वहाँ पर बोट में बिठाया। ड्राइवर था ना, उसने भी मुझे पैसे दिए, उसने बोला कि अपना ख्याल रखना, अगर हो सके तो आगे भी हम आपके साथ चलते हैं आपकी बहन के घर तक पहुँचाने के लिए। तो मैंने बोला नहीं, मैं चली जाऊंगी। मुझे जैसा कि बेनोई ने बताया हुआ था ना कि वो छोटा सा ही एरिया है, और वाकई में कभी किसी दिन जाऊंगी और वहाँ वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जैसे ही मैं बोट में बैठकर उस पार गई तो फौरन से जो है ना मेरी बहन मिल गई थी। बेनोई मुझे पहले मिले थे, फिर वो मुझे अपने घर पर लेकर गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सारी स्टोरी जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोज में आपके साथ शेयर की हुई है। 2-3 लोग हैं, एक वो शिया औरत, पहले तो पठान औरत थी जिन्होंने मुझे कराची भेजा, उनकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है और उनके लिए मैं बहुत ही दिल से दुआएं करती हूँ और मैं रोती भी हूँ कभी कभी। मैं कहती हूँ उनके साथ क्यों नहीं मेरी मुलाकात हुई। फिर तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनसे मुझे ज़िंदगी में मिलवा देना। फिर उसके बाद जब मैं कराची आई, बहन के घर से नहीं रह सकी, जो भी हुआ शेयर किया वीडियो में। तो एक शिया औरत मिली थी, वो मुझे अपने घर में लेकर आई थी। फिर शिया औरत के घर से मैं उन लोगों के घर में गई जिन लोगों ने मेरी शादी की है, उन लोगों से मैं मिलती हूँ। लेकिन शिया औरत भी मुझे उसके बाद नहीं मिली और पठान औरत भी मुझे उसके बाद नहीं मिली है। उन दोनों औरतों की ना मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, उनकी और उनकी बेटियों की। उस औरत की भी एक बड़ी बेटी थी जो मेरी दोस्त बन गई थी, पठान औरत की, और यहाँ पर जो शिया औरत थी ना उसकी बेटी भी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त बन गई थी। तो बस मेरी दुआ है कि ये जो वीडियो है ना किसी न किसी तरीके से उन तक पहुँच जाए, उनसे मिलने का मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। ये ना आज मेरा कोई व्लॉग वगैरह शूट करने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा आज जो है ना ये जो चीज़ मेरे जहन में बार बार घूम रही है, क्योंकि इसकी तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान है, व्लॉग की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चले जी, आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।